Dito ko na lang siguro din ilagay yung cake. Mamaya na lang din siguro. Kakit ng pa-decoration natin para kay Mila, guys. Ano pa ba? Ayun, yung gulay. Charan! Diba parang paputok na po yung ano niya? Balat. Feeling ko mag-crispy yan mamaya. Kaya itodo natin to sa 2:30. Kaya pag alas 2 po, tanggalin ko yan siya. Para medyo mag-ano din, lamig-lamig ng konti pag slice ko mamaya. Itong cupcakes pala, lagyan pa to mamay ni Marcel ng whipped cream. Naglagay din ako ng mga candy chocolates para sa mga bata. Tapos yung mga pag-giveaways ni Mila, guys. Simple lang po yung mga nilagay ko. Fruits, balloons, yung torotot, candy. Yan mamaya yung pag-giveaways niya. At yung chicken curry natin. Dito ko mamaya ilalagay yung lechon. Ang ating kaldereta, afritada, or menudo. Hindi ko alam kung anong lasa yun mamaya. Bahala na. Meron din dito sa kabila, guys. Oh. Tapos yung mga pinggan nilagay ko na rin po. At ang ating pansit. Mamaya yung kanin dito. Tapos yung cake dyan. Dito na sila binan, guys. Nagtanong na siya ng ano niya po. Anong gift nila. Yeah, je moet eerst straks... Samen tot papa, mama met jou en papa Ja. en oma samen. Maar eerst straks jouw ogen dicht. Dan ga je dat straks... Verrassing! Nee, mama, dat wil ik niet. Oh, maar papa moet nog brengen naar beneden. Wil je een verrassing? Nou is vast een klein knootje. Hé, hey, Mila. Zo groot. Zo groot. Is dat zo groot? Wat wil je gaan drinken, papa? Wat zei je? Wat wil je gaan drinken? Nou, nog even. Fusty? Nee joh. Nee? Hey, even nog eens. Oké. Ik ben op het moment allemaal. Ben je ook verkouden? Ik moet water drinken en ik moet Job drinken, want ja, die moeten op zo wat zo. Ja, dat is bijzonder. Ja. Dus er is een heleboel. Ik moet drinken. En Oh, elk moet ogenblik er na het nou? toilet. Ga. Ben je ook een beetje verkouden? Oké. Oké. Een goede vries is de hele winter door een beetje verkouden. Dito na si Papa Nak. Ga je een cadeautje? Ga je een cadeautje? Ja, dat Wat wil je graag voor cadeau? Mila. Wat zou het nou voor cadeau Hi zijn? kuya! Dito na din si Matthew, guys. Die zus. Tatapos lang niya mag-school. Excited na itong makareceive ng gift. What for cadeau wil je graag hebben, Mila? Oh! Oh? Oh, dat is een Wat lief! Hey, Wat is dat nou? zeg je? Wat is dat nou? Ja. Oh! Dat is een Electric toothbrush para kay Mila. Elektrische. Oma is here, Matthew. Tingnan nyo pala yung lechon natin, guys. Parang naging kampanerang kuba. Good to. Oh. Stil, hè? Grabe yung balat. Zo. Buti na lang. Pinatay ko na kanina. Muntik ko pang makalimutan. Nou, zeg Matthew. Nou, gaat Mila eerst straks ogen dicht. En dan gaat Mila zo... Oh, dat is een mooi cadeau. Straks. Kijk gewoon in die papa sa taas. Hoe is het op school? Oh nee, pak er wel boven. Nee, Ja? die pakken boven. Nee. Mila, eerst ogen dicht, hè? Hey, kijk. Nagtago muna si Mila, guys. Pinatago din muna namin siya kay ibaba po ni Marcel yung ano namin gift sa kanya. Where's Mila? Mila gaat zoeken naar een cadeau. Oh-oh. En dan denk ik, waar is het cadeautje nou? Waar is het cadeau? Even zoeken. Hè? Nou, spannend hoor. Zoeken. Straks Matthew, dat is voor Mila's taart. Ja, gefeliciteerd hè. Mila! Zoek maar waar Mila is. Weet ik niet. Waar is Mila? Oh-oh. Andyan na si Papa. Tan-tadadan. Daar komt papa aan.
Where is Papa? Tinago muna ni Marcel sa ano. Kumot po! Yeah. Oh, nee! Kom maar! Wat is dat cadeau? Huh? Biertje zitten. Laat maar biertje op stoel, Mila. Laat maar biertje hier. Wat heb je daar? Oeh, spookje. Er zijn een spookje, ik ga maar weg. Wat is dat? Ik heb hier zitten. Wat is dat? Kan mama je helpen? Hier. Wat is dat? Wow, high five! Power Ranger! Ga voor. Oh. Nou. En ga maar daar zitten. En de sleutel? Sleuteltje omdraaien. Omdraaien. Ja! En dan? Zeg maar. Wordt er vooruit. Hoi! Boos zijn we helemaal aangegeven. Oh, Mila. Nee joh. Wat zeg je? Hoi! Kom maar ook achter hoor. Daar, voeten. Jouw voeten. Hoi, stop. Goed zo. Heel goed, Mila. Ja, mag je meteen ook. Jij mag Matthew daar ook hoor. Ja, mama, ja, maar dit is mijn cadeau. Ja, het is jouw cadeau, maar Matthew mag ook soms, oké? Nou, stoer hoor, Mila. Met de motor, Power Ranger. Dat dacht ik al. Daarom ben ik bang voor van zo'n motor. Hoi! Andere kant uit. Kailangan pa niyang matuto eh. Ja, de meubels zijn nou niet zo. Ja, kijk Mila, deze achter. Ga je deze drukken, deze naar voor. En naar voor, naar voor. En drukken naar voor, Mila. Oh. Oh. Nou, het knopje weer naar voren. Oh. Bombotje. Straks als ik daar ben, dan mag jij. Kom maar hier, Matthew. Knopje naar voren indrukken. Wow. En dan Oh, nou, dat is stoer. Zo stoer. En nou Matthew's beurt. Doe maar Matthew. Nou, maar dat is mooi. Nou, Blue kan niet. Anders krijg je ongeluk. Doe maar. doe wat. Nee, nou kan met je Oh-oh. rijden. We moeten starten. Doe maar Matthew. Buiten moet je Guys, may nagutom na dito. O, ito nga, kama ito. Pumutok pala yung number 4 ni Mila, oh. Pagka-open ko po kanina ng oven. Wala, oh. Hindi pa nagsisimulang party, may pumutok na. Now, kung tingin ko na lang yan ngayon dyan. Sayang lang ba? Ito, bisa dito, busy. Stop! Wow, goed siya. Ja, dat gaat nog wel eens als vis, denk ik. Parang masira mga gamit dito sa bahay. Nou, eerst stappen, anders gaat het nog niet in één dag klaar, is kapot. Daar ben ik ook bang voor. Ah. Nou, ga voor. Mila, ga maar hier zitten. Dan ga ik foto van je maken straks. Kadami nilang nabunggo dito sa bahay ba? Sayang talaga guys, pumutok yung number 4 ba? Ganda sana sa pictures. Mag-slice up pa tayo ngayon, lechon. Rinig mo yan. Agoy,
Uy, kasarap. Parang kasarap ng lechon ngayon ba? So, sobrang init kasi din kanina. Kaya pumutok yung ano, uy. Number 4 na. What's up? Si Matthew may nagmotor na din. Ah. Alam nyo, 8 hours po yung kailangang ano dyan, oras para sa pag-charge. Tapos magamit lang ni Mila mga 90 minutes. Ito natin guys. Nasunog na yung ano balat. Medyo ano siya pait. Sayang. Hi! Bili ka doon ng ano, asin sa tindahan ha. Magmotor ka lang. Moet ik even koken? Ik ga even koken. Nakumpleto na rin yung ulam guys. Nalagay ko na din po yung cake ni Mila. Ngayon. Tapos ang lechon. Punong-puno good yan. Ang pansit gulay. Ay, yung kanin pala. Kailangan pa. Delikado tayo pag walang kanin dyan. Baka mapagalitan tayo ng mga bisita. Kaganda ni Fong guys. Siya moy! Thank you, Belle. Eh, makan na ito. Kumain ito. Makan na ito. Stretching eh? Okay, sige. Mamay na daw kumain. Fong! Moy? Moy ka dan? Yeah? Nagandahan siya sa ano ko ngayon dito. So, delicious, hè? Delicious, eh? What is it? Moet je de potloden bakken? Mila, kun je dit Daar in de kast. eventjes... Moet je potloden met je? Naglaro na yung mga bata dito. Uy, voorzichtig daar kuya ha. Baka maano yung mga ano pagkain. Gaat goed? Nilaro na sila ni ano po. Sila pa lang po yung ano dito bisita. Maya-maya magdating na rin yan sila ano Pio. Tsaka si ano Andresa. Tapos yung isa pong Pinay o dalawa ata yung magpunta dito. Yan lang magpunta dito guys. Kunti lang po. Mamaya ipatake home ko yung iba kaya nung Fong kapag hindi maubos. Fong, Strax days need of is na name Strax Taos ha? Hoi, grote broer. Goed zo, Matthew. Werk? Hoe oud ben jij, Mila? Wat ben jij geworden? Hoe oud ben jij? 4. Garnet is tijd. Nee, Garnet komt niet. Vier gaat ay, tumaan ito. Sino kayo? De andere. Het komt toch Fong, Pio en Andresa nog. Kijk, ze draaien 40 kleine stukjes. Sino? Die doen als specialist, is niet meer compleet. Si Claire? Zullen we het gewoon vanavond even May anak dalawa ni Yay. Kasi precious! Sama itong gift ni Tante Alma. meer. Ja? Ga maar drinken. Kom maar hier, jouw kom maar papa hier. is daar. Deze. Je moet openmaken, want Mila. er zit nog wat in de taart. Wow! Ga maar open. Open. Sama. Heb je echt Hala. Paano ba yan? Strax. Straks is goed. Gift pa naman yan na dyan kay Mila. Strax? Is dat? Wat wil je doen? Wil je taart eten, Mila? Katangkad ni isa mo daw? Grabe. Wat wil je eten? Niks? Hala, nagalit na. Magkain na rin ako guys. Kaya medyo nagugutom na rin ako. Hindi man. Kaya makagamit din naman siya. Mooi hoor. Tirahin ko yung lechon. Heel mooi. Nasarapan sila sa ulam. Buti na lang. Dus papa en mama. Kay doon ako sa ano eh. Sa minudo ko. Kaldereta na siguro. Papa, mama, opa, oma, nephew. Ja. Nou, wat lief hoor. Yummy. Zullen we maar even geparkeerd. Is dat Even naar buiten. elektrisch? Of
Hij gaat best wel hard, dus we hebben het even geoefend toen het nog wel leeg was. Maar, Lekker Fong? Ja, lekker. Goed zo. Nog eten hier Fong. Nog eten. Ja? Kom maar. Ja, heel cool. Tikman natin yung ano, laman ng lechon. Kalambot guys. Masarap ito, may pinakurat. Pinakurat tayo. Fong, magkaita Fong. Ja, ja, ja. Nah, oh, muna ha. Kasarap na lechon, promise, legit. Kami. Laka! Matthew, laka! Matthew! Yung anak mo dalaga na talaga, hindi na. Second round! Third round! Ay, third round na, third round! Oh, Strax karaoke, ha? May Straxing, ha? Te, magkaraoke tayo mamaya, te. Magkaraoke tayo mamaya. Saya kan dansa, saya kan singa. Hindi pa nakainom yan, madam. Lalo na pala pag magtikila to. Oo, nako. Mga bata dito. What's up? Sorry ass DJ. You can get some. Sharon time! Sakma Sharon! Saron! Sharon time! Salon time! Mag ano na siya guys, mag take out. Take out! Ayaw mo te? Ayaw ko be, ayaw ko be. Ayaw ni ano ate. Kapitbahay ko lang to si ano ate Dor, taga Bohol. Pero paminsan-minsan lang magkikita. Oo nga, oh my God. Bakit? Sorry. Hala, Goodness. Snell, but it is curry. That is mulat. Dar. Butter. Natapunan si Pong ng ano, uy, sabaw ng curry. Pahirapan Pansit mo ang masarap. Magdala ka! Meron pa ako dun. Na. Meron pa ako dun. Ayaw mo? Marami na akong dala-dala sa... Iba talaga pag mayaman. Snails ko. Marami na akong dala sa 18. Kasaplan. Deze. Yeah, let it look there. Ano? Yeah. Gusto niya ng pansit. Juicy pa tong ano na to. Lekker! Juicy! Yeah. Sayang naman, wala si Garnet. Kaya nga. Day! Day, may nagharap sa'yo dito, Day. Sayang, Day, wala ka, Day. May nakamiss dito kay Day Garnet. Ito, tapos ito, tapos Wala pa man din akong pasok. Hinanap ko siya kanina. Oo nga, nakatagay ka tuloy, te. Naubos na mo yung isang... Katagay tuloy ako, kasi wala ka. Hindi din sila makatagay, te, kaysa ano niya, katay. Ganon? Bawal pa. Na, deze. Ah, for noodles? Yeah. Okay. Yung kay Mary din. Sabi ko nga, Mary, huwag ka na lang pumasok, Mary. Nalasing din siya? Hindi ko alam kasi umuwi kami mga 8, tagna na yun. 8 mahigit. Okay. Tapos, sila nandyan pa. So, hindi ko alam kung anong oras sila natapos. Pero ang daming drinks, mga martini, red wine, white wine. Gusto sa'yo?
Oh, ayaw ko na, ayaw ko na. Ubusin ko rin to sa... Pagkita ko na sa iba, inubos ko din. Pansit. Laka. Will you rice? Ah, that is for my more. May rice, ah. Rice, oh? Laat maar hun zien. Eten. Laat maar zien. Deze. Oh ja. Kijk. Wat is deze? Ja, is goed. 40 euro. Ja, 20 euro per... 20 euro. 20 euro. 20 euro voor vier. Voor alles. Voor alles. Heel goedkoop. Sagud lang yung nag-take out ngayon dito, guys. Alles po yaw. Oh, lekker. Dankjewel. Pero pag magpa-share ka sa kanila, magbabayad ka lang din or ihatid mo Hindi. ni Marcel? Ay, pag ihatid ko ni Marcel. Pag magpunta sa kanila minsan, hatid. Hard ka rin. Hulang binhi per house? Ha? Hulang binhi per house? Kaya ulang sa Bonnie Yuli. Vanaf 2019. Nee, dat is zo? Ja. Toen Nee. zeg maanden. Oh, 4 jaar. Bijna 4 jaar. Ben je medicijnen klaar? Marcel? Medicijnen klaar? Basic. Wat moet nog nemen? Uy, magbidisan din. Si Marcel, may maintenance yan siya. Ayaw mo talaga, te? Okay. Ayaw ko talaga bigay. Ang winner sa Pasharon. Je bent de winnaar. Wil je een grote tas? Voor jou eten? Jullie hebben een tas? Of niet? Nee. Nee? Hoe moet dat nou? Take out, ayaw mo talaga? Dankjewel. Pa! Okay. Natapos din ang party ni Mila, guys. It's 19:28, 7:28 po ng gabi. Linis time. Pero yung mga balloons po ni Mila, hindi ko muna tanggalin kay ayaw niya munang patanggal dyan. Gusto niyang ma-feel ilang araw ang niya, birthday. Yung mga natira po kanina, ito na lang, guys. Yung mga natira sa mga niluto ko. Nag-sharo na rin yan si si Fong. Si Pio, yung shinaron niya, yung curry. Tingnan nyo naman ang mga anik-anik ngayon na kailangan nating linisin, oh. Hala, kailangan ko palang isara yung pintana dito kaya binuksan ko ng konti, eh. Grabe yung sa bahay, init, oh. Nag-good na lang yung namin dyan, bintana. Pero kaya alam nyo, guys, worth it din talaga yung lahat ng pagod po kasi si Mila po, enjoy na enjoy kanina. Si Marcel, magkain yan siya ngayon. Ay, mag-ano siya ng niya, gamot, maintenance. Alam nyo, kanina yung nakain ko siguro yung kanin lang tapos lechon. Siguro mamaya pagkatapos ko na naman maglinis dito, doon pala ako makakakain. Yan din po kasi madalas na mangyari kapag may party dito sa bahay. Yung pag wala ng bisita, doon pala ako magkaroon ng ganang kumain. Pero kayo nga, guys, yung sinasabi ko kanina, very worth it po talaga lahat ng pagod ko. Kahit kanina, mga alas 5 pala gising na ako kasi si Mila nag-enjoy kanina sa mga bisita niya, mga bata. Naglaro-laro sila, tapos yung mga na-receive niyang gifts. Lalo-lalo yung motor, guys. Kaya yan talaga yung pinaka-favorite niya. Kaya nung nasa taas na kami, nung matutulog lang sila, tinanong ko siya, sabi ko, na, ano yung pinaka-favorite mong na-receive today? Sabi niya, yung motor, mama. Sayang-saya po talaga sa motor. Kaya very success yung gift namin para sa kanya. Medyo kumontra pa nga ako sa na yun, regalo kay kamahal. Pero kay nakita ko man na happy siya. Gora na lang tayo, guys. Support na lang tayo. Kaya minsan lang naman yan sila maging bata, no? Tomorrow po, first day ni Mila sa school, buong araw. Kaya parang ako yung na-exciting para sa kanya. At the same time po, medyo nalulungkot na naman na mag-isa lang ako dito bukas sa bahay, maghapon. Pero ganyan talaga ang buhay. Hindi man yan sila bang buhay bata, no? Kaya sa mga ganitong pagkakataon po talaga, hanggat kaya ko, gawin ko to para sa mga anak ko, guys. Kaya minsan lang yan sila maging bata nga. Bukas ko na siguro buksan yung dishwasher kay kasayang sa kuryente pag ngayong gabi buksan.
touch of the breeze. There is only one wish on my mind. Nagkaraoke pa kami kanina. Masaya lang ba? Look at that everyone! Nalinis din po ang bahay. Pero kayo mga balloons, hindi ko nga po muna tanggalin kay si Mila nag-request. Huwag daw muna paputukin. Pero yung cover po dito sa table, tinanggal ko na. Para bukas parang normal na naman yung namin, araw. Tapos yung sa may din, living room, nalinis na din guys. Tomorrow mag-vacuum po ako. Ang inano ko muna ngayong gabi, yung mga laruan. Marcel nandito din po sa baba kaya nanood siya ng balita habang ako naman naglilinis. Motor ni Mila guys, tingnan niyo. Diba? Very happy and proud good siya sa na-receive niya ngayong araw. May mga pag-gifts pa nga yan siya dito na hindi pa nabubuksan. Dito banda Dito tomorrow natin to sa kanya pa open. Pero kay mostly po sa mga or lahat nga siguro mga gifts na na-receive niya, very happy siya Itong isa naman po para to kay Matthew. Galing kay Ate Adora, yung kapitbahay ko pong Pinay, kaya hindi nakapunta nung birthday ni Matthew. So ngayon din po niya binigay. Ay, survive din sa birthday ni Mila guys. Sa November ulit sa birthday ni Kuya. Okay, very proud ako. Nalinis na naman ang ating bahay. Or ang aming bahay. Parang kanina lang, grabe ka, busy dito, tapos karaoke pa. Ngayon, katahimik na po. Ngayon pa lang ako magkain, guys. Ngayon pa lang ako nakaramdam ng gutom. Kaya ng kanin, tapos may tira pa pong lechon. Yan nga yung ulamin ko. Actually, ganito din yung ginawa ko dati kay Matthew May tira ding lechon, yun din yung inulam ko. Agoy, rinig mo yan? Yung balato ng lechon guys. Crispy pa din. Sayang dahil, hindi matikman ng lechon dahil. Pero medyo matigas. Katapos ko dito, magkakita kami ni Marcel. Pahinga din. Sarap ng lechon guys. Grabe ka lambot. 4 na oras to kanina sa oven. Ngayon cool pa lang po to siya, malalasap. Pero kay kanina kumain ako, diba? Ngayon kain ulit. Mami. Parang ngayon pa lang ko nakaramdam ng pagod. Parang hindi pa ako makapag-edit mamaya guys. Nararamdaman ko na po ngayon pagod ang katawan ko ba. Siguro kaya nag-winding kasi ako. Parang inaantok ako ngayon The best ang lechon alawaray guys. Kahit yung mabisiti kanina, yan po yung pinapak nila yung lechon. Amin.
Buti na kami, mga bata po nakatulog na. Bukas kasi maaga yung ano nila, gising 7:30. Si Mila mag ano na, full time sa school. Ay! Nabuna tayo nun eh. Mukbang after party. Mag-akyat na rin po kami ngayon ni Marcel. So gusto ko pong mag-thank you sa mga nag-comments ngayon, sa mga nag-greet po kay Mila. Thank you so much guys. Sana abangan nyo pa rin po yung mga vlogs namin sa mga darating na araw. Kaya ngayon po, end ko po na po yung vlog. Yung mga bata nga tulog na, so hindi sila yung mag-end ng ano natin, vlog today. So again, thank you so much sa mga nag-greet po kay Mila. Thank you for watching. Bye-bye po. Sa mga naka-appreciate din po sa ating pa-decoration for this year, para sa birthday ni Mila. Maraming salamat. Bye-bye guys!